Alors, monsieur, on va continuer les exercices de cours. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 5, anode ou cathode. Pour savoir si un métal est l'anode ou la cathode d'une pile électrochimique, on compare sa tendance à perdre des électrons à celle d'un autre métal. إذا عم تلاحظوا أستاذ أكثر شيء عم يركزوا على البوفوار à tendance d'électrons. Les tendances à perdre des électrons de trois métaux, argent, cuivre et zinc, sont classées dans un ordre croissant sur un axe horizontal. AG, CU, Z1. من خلال هذا الأكس يا أستاذ شو فينا نستنتج نحن؟ مين الإليمون أو الميتال اللي عنده أكثر شيء tendance à perdre d'électrons؟ مين؟ ZN. ZN. صح. طيب. Dans une pile électrochimique, la différence de la tendance à perdre d'électrons des métaux servant comme électrode est grande, plus la tension de la pile électrochimique est grande. هذا اللي حكيته هذيك المره بتتذكروا؟ Oui. شرحت لكم اياه صح يا استاذ؟ قلت لكم كل ما كان الديفيرونس بين الدو ميتال اكبر كل ما البيل جالفانيك بتعطينا تنسيون اكثر. Le chemin de chacune des deux piles électrochimiques G1 et G2 est représenté ci-dessous. شوفوا يا استاذ هول الدو بيل معطينا هو هيدا الدونير لحتى نشوف الكيستيون شو بده فيهم. يلا اعملوا اوبسرفاسيون للدو بيل وخلال هالاوبسرفاسيون essayez de savoir مين الميتال X ومين الميتال Y. أستاذ بس سؤال يعني إذا الدو بيل هن AG و ZN دول عم قصدي AG و ZN بتكون التنسيون أكبر؟ إذا عندي بيل فيها AG و ZN التنسيون بكون أكبر. يلا شو بدنا بأول بارتي؟ Utilisez les informations données pour répondre aux questions suivantes. Indiquez la note de la pile électrochimique G2. Comment peut-on indiquer ou savoir quelle est la note dans cette pile? الإلكترون عم بيروح من الأنود للكاثود. برافو. يعني الإكس هو الأنود بأول وحدة. تاني الوحدة هي لا بدنا نحن بالجي 2. فإذا يا أستاذ dans la pile G2 les électrons هلا في أستاذ شو أقول له أنا؟ في يبلش له من الجنرال بحكي عن البيل وفي يبلش من البيل وراح على الجنرال بقول له les électrons se déplacent de la lame de CE vers la lame Y, صح؟ Oui. Oui. مش هيك نحن معطينا السونس للإلكترون هيدا هو؟ Oui. طب ونحن شو بنعرف يا أستاذ؟ L'ensemble de déplacement des électrons autour de la Dans une pile galvanique لازم نقول له إياها لهيدي ها. Oui. Les électrons se déplacent de l'anode vers
La cathode هو بدنا نحدد مين؟ الانود. alors هلا هون بالسؤال يا استاذ هو حاطط انديكي ها؟ انا شو عملت؟ كانه عم بعمل Préciser. alors la note de cette pile est la lame de CE. واضح؟ Oui. Oui. طيب. Deuxième partie. Identifier les métaux X et Y dans les piles électrochimiques G1 et G2. Oui, بالG1 الإكس هي ZN. D'après l'axe, on a ZN à la tendance de Berg d'électrons plus que CE. Donc, depuis l'oxydation, donc ZN l'anode, ou l'électron G1 بيمروا من اللام X للCE. Donc ZN هي الإكس. موافقيتها هالشيء يا فرح؟ وائل وميسم كيفكم استاذ؟ وائل وميسم Oui, أستاذ. كيفكم؟ الحمد لله صباح. وين هالغيبة؟ شو؟ وين هالغيبة؟ صار لكم زمان مش مبينين. كان عنا بروبليم دو كونيكسيون عشان هيك ما كان عم بفوت كتير. ماشي. طيب. فإذا أستاذ comment il faut répondre à cette question؟ لازم نقول له بدنا نحكي عن الإكس. dans la pile G1 la lame X et l'anode. كيف عرفنا؟ sens d'électron de X vers CE. C'est-à-dire X subit l'oxydation. شو يعني oxydation؟ Il a la tendance à perdre d'électrons plus que CE. Et d'après l'axe, Zn a la tendance à perdre d'électrons plus que CE. Donc, X est le zinc. Ça? Oui. Dans la pile G2, CU est l'anode. Yani, CU subit l'oxydation. Yani, CU a la tendance à perdre d'électrons plus que Y. Et d'après l'axe, CU a la tendance à perdre d'électrons plus que AG.
Donc, Y est l'argent. Partie 3. Nommer le matériel numéroté dans le schéma de la pile électrochimique G1. Le 1, c'est quoi? Solution concentrée par des ions Cu2+. هلا ما في داعي تقولوا concentré عشان ما تضلكم دائما استاذ. Solution contenant des ions Cu2+. Bravo. 2. Pensalin en forme 3. solution contenant des ions Oui. Zn. Voilà, Zn. فيكم تقول اوكي des ions Zn2+. اوكي لانه اجى هذا السؤال من بعد ما عرفنا من هو الاكس. برافو. 4. Fil de connexion. 5. Voltmètre. صح برافو. برافو يا رنا. فاذا ال 1 solution contenant des ions Cu2+. Et 2 Pensalin. Wow. 3 solution contenant des ions Zn2+. Le 4 fil de connexion. Ou 5 voltmètre. Partie 4. Écrire la demi-équation électronique qui a lieu sur chacun des 2 électrodes de la pile électrochimique G2. خلصنا نقل هون استاذ؟ Oui. الباقيين؟ Oui. ما يسموا وائل عم تكتبوا؟ وائل ويا استاذ عم تكتب؟ سامعني؟ سامع. عم تكتب؟ الو استاذ سامعني؟ انت سامعني؟ الو ايه الو وائل. رينا وفرح سامعيني يا استاذ؟ ايه. اوكي ماشي يلا. لنكفي. فاذا لنروح على البارتي 4. بدنا بالبيل galvanique G2. بدنا الدمي équation à 2 lames. إذا demi équation anodique يعني oxydation
Et Cu petit Cu de plus 2 électrons. Demi. Équation cathodique. يعني اللي هي réduction Ag plus 1 électron تعطينا Ag. Déduire l'équation Boulon de la réaction qui a lieu dans la pile électrochimique. Par exemple, puisque مش لازم نقول durant une réaction d'électrons perdus égale nombre d'électrons gagnés dans une pile électrochimique. Alors, Cu flèche Cu de plus 1 électron. إلنا بنرجع نكتب الدوز équations تحت بعض. نضرب اللي فوق برقم اللي تحت واللي تحت بنضربها بشو؟ برقم اللي فوق. Ça devient Cu تعطينا Cu de plus 2 électrons ou 2 Ag plus تعطينا plus 2 électrons 2 Ag. Maintenant, on peut faire le bilan. Cu plus 2 Ag plus تعطينا Cu de plus 2 Ag. ما حدا ينسى 2. Deux piles électrochimiques ont les représentations schématiques suivantes. Précisez parmi ces représentations schématiques celle qui peut être associée à la pile électrochimique ayant la tension la plus grande. B. Le B, pourquoi? Pourquoi c'est B? عم تسمعوني يا أستاذ؟ Plus la différence de la tendance à perte d'électrons est grande, plus la tension de la pile électrochimique est grande. Plus la tension de la pile est grande. Alors, la différence entre Ag et Zn est plus grande que celle entre Zn et Cu. أستاذ انقطعت الكهرباء. حسيت مش مشكلة. Donc, la pile électrochimique
ayant la plus grande tension est B يلي هي ZN de plus وصل AG plus AG AG plus AG يعني استاذ بهودي الاكزرسيت اللي نحن عم نحلهم شو ما في نقط لها علاقه بالدرس الالكتروشيمي والفيزياء الفريق كله عم بيمرق معنا بيبقى بس انه نركز معلومات يلا خلصوا لنا الاستاذ J'ai fini. الباقيين خلصنا أستاذ بس شوي. يلا وائل وين راحت ميسم؟ J'ai fini. سهل او صعب؟ سهل. سهل. يعني اكيد يعني مثلكم دارس وعارف حاله شو بده حيقول سهل طيب يلا استاذ اقروا هذا السؤال حضروا لي اياه استاذ يعني بدنا نرسمها للرسمه يلا ها هلا هون ما بدي احط فيرب اناليزي اوكي خلينا نقول كومون فاري graphiquement
يعني comment on varie la quantité d'ions d'argent courbe B ou d'ions zinc اللي هو courbe A en fonction du temps. Oui, استاذ بالكورب A اللي هو الايون دو زنك. Comment on varie La quantité d'ions augmente. augmente وبالكورب B Diminue. diminue. Très bien. نحن بالشيمي بس هيك ماكسيموم بنقول بس augmente و diminue. ما بنعمل اناليزي مثل البيولوجي بنحكي اول نقطه وفارياسيون اخر نقطه. طيب schématiser un noter la pile galvanique G, afficher le sens d'électrons, sens de courant et la migration des ions dans le pont salam. يلا استاذ تفضلوا انتوا اعملوا. استاذ بس فيك ترجعنا على الرسم على اول صفحه؟ يا جعفر استاذ فيك ترجع على اول صفحه؟ ما معك الكور؟ لا يا استاذ. لانه هذا اكزرسيس دو كور. افتح الكور بتلاقي اكزرسيس بقلبه. ماشي الحال يا استاذ؟ Oui. Oui. جعفر مش واضحه الكاميرا، عم كون مغبشه. جرب هلا لشوف.
يعني ها يلا هلا انت بدك تعطيني ريبونس او بتعرف شو خلينا نكفي اخر بارتي. يلا جعفر كمان انتم اشتغلوا عندكم الاستاذ ولا prochaine fois on va corriger. Merci Jafar. يلا عمول بارتي 3 1 3 2. شيل ميوت. وي استاذ اوكي. طيب استاذ فاذا انتم كفوا البارتي 3 1 3 2 لنهار الاربعاء وبنحكي وبنكفي هذا الاكزرسيس. Merci pour votre attention ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. Au revoir استاذ. Au revoir.